encourager? Qu'est-ce que nous consommons trop? Qu'est-ce que nous n'avons pas vraiment besoin? La justice qui est primordiale dans un pays, qui doit sécuriser, et si on fait des délits, on commet des crimes, on devrait être jugé comme la loi le dit, mais malheureusement, notre pays, ce n'est pas le cas. N'en parlons pas, le transport maritime, aérien, dont tous les bateaux ou les navires écrasés ou qu'il y a eu des naufrages, il y a toujours des Comoriens. Ce sont des questions à se poser. Pourquoi? Le transport aérien, comment ça se passe? Les billets très chers qui devraient bénéficier de ces billets, les compagnies aériennes ou les Comoriens. Comment est la diaspora qui aimerait soutenir, qui aimerait aider leurs proches qui sont dans notre pays? Et pour vivre, il faut déjà l'électricité. Qu'en pensez-vous? L'eau potable, l'énergie. Après, il y a la communication qui devrait montrer la population, ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui se passe, la réalité de notre pays. Ils disent la vérité, ils montrent ce qui se passe vraiment. Ils nous montrent que ce sont des gens capables qui vont nous amener quelque part, ou ce sont des mentueurs, des mendiants, des voyous. La démocratie, y a-t-il de la liberté pour s'exprimer, pour montrer ce qu'il faut? Le sport, tout est corrompu, nous venons de voir. Une compétition très importante, ou la plus importante de notre continent, sans journalistes, sans organisation, sans moyens, sans supporters. Mais tout est hasard et le désordre. La liberté des imams achetés, corrompus, des juges voleurs, et qui a foutu le bordel dans notre pays. Donc, nous allons oser dire que nous n'avons pas besoin des hypocrites venant ici nous souhaiter une bonne année ou fin d'année. Tant que ce voyou que vous l'avez laissé, que vous l'avez maintenu, que vous le soutenez, restez là, les Comoriens n'auront jamais une bonne année. Ça serait pire que ce qui s'est passé. Donc, le bilan était catastrophique dans notre pays, puisque vous avez maintenu, vous avez laissé, vous avez soutenu des bandits, des voyous, des assassins, des voleurs, des gourmands, des gens qui n'ont ni foi, ni honte. Ils ne font que danser, voler, voyager bêtement sans savoir vous allez où, vous allez utiliser combien, vous allez nous amener combien, parce que tout ça, ça se calcule avant de prendre un vol pour aller d'un point A vers un point B. Votre destination, il faut calculer si ça vaut le coup de prendre un avion pour aller rester dans des hôtels pour engager tout ça. Mais la question, c'est pas de participer. Brahim Traoré, et là, il a fait beaucoup de choses. Or, il ne voyage pas. L'ancien président Ali Swali, Msachiwa, paix à son âme. Il a fait beaucoup de choses. Il ne voyageait pas. Vous voyez la Turquie. Erdogan ne voyage pas tous les jours comme ça. C'est très rare, puisqu'il sait qu'il doit travailler dans sa présidence. Donner des ordres. Superviser, regarder, contrôler. Mais il n'y a aucun président dans ce monde
qui s'éparpillent à gauche, à droite, partout, ils se trouvent en train de faire le bête, manger, danser. Il ne fait que manger et danser. Et après, vous avez voulu souhaiter une bonne année. Enfin, après 10 ans, ils nous ont sortis, ils nous ont envoyé des voyous, des imbéciles, des mendiants, pour venir nous montrer que c'est eux qui défendent ce régime. Mais c'est honteux. C'est honteux. Toi, le fils du criminel Azali, Nour El-Fat, tu n'as aucun individu qui a sa tête sur ses épaules pour venir s'exprimer, faire un bilan de votre mandat. Que ces voyous, ces bandits, ces clochards, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Et tu vas te cacher derrière des personnes qui ne savent même pas parler. Tu donnes des crédits. Tu charges leur téléphone pour venir nous insulter. Mais tu es idiot, tu es un imbécile. Comme eux. Nous savons très bien les gens qu'on était dans l'université avec. À l'université avec. Nous connaissons ceux qui ont appris, ceux qui savent quelque chose. Mais tu n'as pas trouvé que ces bandits de nos villes, là, ces voyous, nous le savons très bien. Chaque personne qui a sa tête sur ses épaules, il sait très très bien que c'est catastrophique. Tu ne pourras pas venir ici faire un bilan. Tu vas te cacher derrière des voyous, des clochards, des bandits, pour venir aller insulter, Mais venez t'exprimer. Regardez les autres. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Tous ces politiciens viennent au plateau, on leur pose des questions, ils s'expriment. Mais tu ne pourras pas parce que tu nous as déjà montré que tu es incapable. Parce que tu as dit que on a négocié avec les Émirats, on a négocié avec la France. Il y aura un avion de compagnie émirate qui va venir dans notre pays. Nous sommes arrivés à l'Union africaine. Donc c'est ça ce que tu avais à dire. Et tu as dit que voilà le développement. Non, 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 petit. C'est pas le développement. Pauvre. Pauvre Fatihou. Tu oses dire que voilà le développement puisqu'il y aura un avion qui va venir dans notre pays? Quelle honte. Un secrétaire général. Il ne nous a pas parlé de la sécurité, la paix, la stabilité. Il ne nous a pas pu nous montrer combien d'hôpitaux, combien de laboratoires, combien de scanners, IRM, spécialistes, des médicaments, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmières, des stagiaires, les salaires. Tu n'as pas pu nous expliquer l'éducation, les écoles. Les bacheliers, les ressortissants des universités, tout ça, tu n'as pas la tête. Tu es incapable de nous expliquer tout ça. L'emploi, vous avez recruté, puisque vous nous avez menti en disant que nous allons créer un jeune et un emploi, le renouveau, chaque jour. Tu viens nous dire qu'on va faire tel. Et ces bandits, ces idiots, ces clochards, ces voyous, vont dire, oh, on va à l'émergence. Le lendemain, vous allez venir ici nous dire que un jeune et un emploi. Ah, il faut reprendre un jeune et un emploi, comme les perroquets. Troisième année, vous allez nous dire, renouveau, vous allez renouveler quoi? Bande de voyous, bande de criminels. Le commerce, tout le monde se trouve à Dubaï à acheter des boubous pourris. Puisque vous n'êtes pas organisé, vous ne organisez pas. Tu peux venir ici, nous expliquer comment ça fonctionne, la justice. Si ça fonctionne comme il faut. Non, vous ne pourriez pas, parce que vous savez très bien que ton frère, tes parents ne font que voler et tuer. Donc quand on vient ici, un jour comme aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'écouter ton père pourri. Mais toi, tu es incapable. Tu vas te cacher derrière des voyous, des insolents, des imbéciles, des idiots, des clochards, des délinquants. Les pousser venir nous expliquer. Si tu es un homme, viens nous expliquer
de mortalité, de natalité. Combien il y a eu des assassinats. La sécurité, la paix et la stabilité. Comment on se sent quand on sort à telle heure. Montrez-nous combien de morts sont. C'était dans des hôpitaux, dans les routes et tout ça. Combien des assassinats, combien de crimes. C'est ça le bilan de la fin d'année. L'agriculture. Un ministre qui ne nous parle que des œufs. Que des œufs. Ah, d'ici 2029, on va produire combien d'œufs? C'est malheureux d'en arriver là. L'emploi. Vous avez promis ces bandits. Ces idiots que vous allez gêner un emploi. Après, vous ne faites que licencier. Vous ne faites que vendre. Vous avez une université qui ne fait que fabriquer des chômeurs. Les années de stage sont nombreuses, sont plus longues que les années de travail. On tue, on vole, on achète, et la personne qui a subi l'injustice, qui était opprimée, c'est lui qu'on les condamne aussi, qu'on le torture et que... Le transport, vous voyez que, vu que vous n'êtes pas incapable de produire quelque chose, facilitez à ce que la diaspora puisse vous amener ce qu'ils ont. Ce qu'on vous amène tout. Mais comme vous êtes bête, vous laissez que ce sont les compagnies aériennes qui récupèrent tout. Tu es incapable de nous expliquer comment se fait-il que pendant toutes ces années, les Comoriens sont dans les noirs. Pas de l'électricité, pas de l'eau. On vend de l'eau. Vous avez vu les camions qui étaient à Vouvouni? Si tu es un bandit qui ne fait que chercher des femmes au boire, aller danser comme ton père qui se porte comme clochard. Comoriens n'ont pas besoin que tu viennes là pour nous dire des conneries, puisque tu es incapable. Jamais vu un soi-disant secrétaire général qui dise que vous voulez quoi? C'est le développement parce que nous sommes arrivés à de l'Union africaine. Mon père a discuté avec les Émirats, a discuté avec les Américains. Honnêtement, c'est quelle honte. Vous voulez quoi encore? Voilà le développement. Quoi? C'est un secrétaire? Et vous avez entendu quelque chose que notre pays va se développer avec un bandit comme ça? Un idiot comme ça? Maintenant, il est incapable. Il ne viendra jamais ici. Je te dis, petit frère, professeur, comme Romazake, il a raison d'envoyer ses voyous puisque il n'a pas trouvé dans nos villes, il n'a pas trouvé dans notre pays que ces voyous, ces petits bandits, ces clochards. Qu'est-ce qu'il va venir nous dire encore? On lui a donné 2 minutes, il n'a rien dit que de dire des conneries. Voilà les signes d'un bon dirigeant, puisqu'il nous a menés à l'Union africaine. En plus, il y a Émirat qui va retourner aux Comores. On a discuté avec... Quelle honte, quelle honte. La démocratie, qu'un parti politique a le droit de faire un meeting ou manifestation, même s'ils sont tous aussi des hypocrites. Maintenant, on parle des sports corrompus. Fédération des bandits qui n'a pas de supporters, qui n'a pas de journalistes, rien du tout. J'ai failli perdre ma vie en voulant regarder les matchs. Donc, je dis aux dirigeants qui ont soutenu ce voyou, ce criminel, jusqu'à aujourd'hui, que ne nous souhaitent pas bonne année, puisque nous n'aurons jamais bonne année tant que ce voyou, ce bandit, ce criminel Azali Assoumani est au pouvoir. حضرات السادة كما تعلمون أن اليوم آخر السنة 2025 فجئت هنا كأحد معارضين الحكومة الإجرامية الدكتاتورية
عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر. جئت هنا لأشكركم وأقول لكم جميعا أي حاكم أي رئيس يساند ويساعد ويتعامل مع هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح، هذا المجنون عثمان غزالي، أقول لكم شكرا على مساندتكم لتدمير جزر القمر، ونعلم أنكم أعداء جزر القمر. لا يجرأ أحد أن يقول لكم أنكم تعلمون. إن كنتم تحبون فعلا جزر القمر كنتم تنظرون الاستقرار، الأمن في جزر القمر، كنتم تنظرون المستشفيات، كيف يسافر المريض في جزر القمر. الكل يموت في تنزانيا في مستشفى اسمها آغا كان، وبعضهم في مصر، وبعضهم في موريشيس. لماذا؟ لأننا لا نمتلك أي مستشفى ولا أي ما يساعد أن نعالج في جزر القمر، أن نتعالج في جزر القمر. نتحدث في التربية والتعليم صفر. من يريد أن يدرس ابنه أو بنته فيسافره مباشرة، لأن التربية مهملة في جزر القمر. نتحدث في الوظائف والعمل صفر، إلا أعضاء هذا الحزب الفاجر المسمى سيرسي، هم فقط الذين يعملون في جزر القمر. وأي معارض يريد أن يعمل بعد تعليمه أو دراسته أو خبرته لم يؤخذ، لأنه ليس من منطقة هامبو أو من مدينة ميسوجي، مدينة هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي. فيبقى كما هو. نتحدث بالمحكمة والعدالة صفر، لأن من يسرق من يقتل هي أسرة هذا المجرم، هذا الدكتاتور عثمان غزالي. نتحدث في الوسائل النقل الجوية خاصة. عندنا 3 خطوط جوية، الإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وشوية أستراليا، لكن سعر أو ثمن التذاكر غالي جدا جدا جدا. فلو تحدثتم، فلو حاولتم أن تناقشوا، أن تيسروا، أنتم الذين تأخذون هذه الأموال وتستفيدونها. لكن بالأسف الشديد صرتم كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لم تسمعوا ولم تبصروا. وقال أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. صرتم كالأنعام. Vous êtes devenus comme des animaux. تحدثتم لكي نعيش. هل رأيتم المياه، ظروف المياه والكهرباء في جزر القمر؟ لا. أهم مشاكل لتدمير دولة وقف المياه. انظروا ماذا يحصل في مصر وإثيوبيا للمياه، النيل. ثم بعد ذلك نتحدث في الوسائل، في الإعلام. أخذتم بعض مجانين جهلاء تسمونهم الإعلام جورناليست، وتعلمون تماما أن ليسوا إعلاميون لكن جهلاء. ومجانين. هل سألتم أنفسكم هل هناك الديمقراطية في جزر القمر؟ لا، لأن هذا الدكتاتور، هذا المجرم يقتل كل من يقول لا أو نريد الحرية والعدالة.
ماذا تقولون بالنسبة للدبلوماسية بين جزر القمر والدول الأخرى؟ صفر. لا يحترم أبدا أي شخص قمري يسافر. لماذا؟ لأن وزير الخارجية والسفراء لم يقوموا بواجباتهم، لكن يسفرهم حتى لا يزعجوا ابنه نور الفتح المجرم ابن المجرم عثمان الغزالي. أخيرا رأينا ما جرى في المغرب في هذا الكأس الأمم أفريقيا 2025. النظام حتى التذاكر، سرقتم التذاكر. فعار عليكم، وكل رئيس أو حاكم أو مسؤول يساعد ويساند ويتعامل مع هذا المجرم، هذا الفاجر، هذا المجنون عثمان غزالي، ونقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل. Kwezi watukufu, mafundi wangu, wa baba wangu, wa tata wangu, wa nasho wangu, ngamona we namne eti roho rao esentu za mwisho zimu. Ele dabala nkababa wangu jota banu ya jambe ngumbushiriyo ni maha mwema walevine mapede no weti wao watuka utabanu waje wandi somambiani majana masakala tijo jibiwa ho utukufu wa hanu ni partage direct inu. Kwezi watukufu, haina nsayamaha wandu watendea zenti wa utabanu waja wambe zakiri neza tukiri wambushiria ni maha mwema miti mnafiki wa utabanu jenu mwambie neza zakiri neza tukiri warenge mbapare tujwala de madziwa hanya waba harumweze ndeni wamba yendi tasiri chapare kabati regime ya jokana 8 ans harumanti mruya jebanu ni uzise ukana ngamtabio bantina maji ntina mwenje karturengo hazini kabati amani kabati lapitali kabati msomo ngabonga manzo washenzi wapuwa wanazishenzi wala washenzi wapuwa wanazishenzi wala wajebanu wajewa dola piza no terrorize tika uchani mwambie ni ukana haruma mwanadamu yasoma mwanama mwanashe wangu Dr. El Mahdi Ibrahim Abdu tuonge yao wadu akaikoni wakauriona kamru usiku chalelo ezenti zirumauni wanadamu shatile masera ne majini ezenti zirumauni wanadamu usiku chalelo ujabanu wajawamba ukana na mwone namna ra protege wa Komori ese polisi municipali ye arme namna ra protege emipaka Komori ya mishana na mwone owajeni watungo ulawo jivuriza kwa joja kwa mponezi chwa ina longo yone rogo ya maru haruma mdiani kuwanti ya bidia jebanu ya jia zeleze watukufu de sécurité, de épée, de stabilité, amani haladar. Chaque fois que on a des chaînes sur tout le monde, on a amani haladar. Basi, quand on perroquet, zimufilia. Quand on parle du jabanu ya jiarambie, o hafa wanga, o ula wanga, o topirizo wangabi, e majarima, eze crime, eze assassinat, eze jirinda zibi, eze intervention dans le dia wa se vendu dawe. Yabu to fanye bila ya kila banda hivi tukachama. Yari michira ni mahamwema. Watimanani karano paratuka na mahamwema. Kuna usubiti uje banu jorambie enombro ya hoandu wafa Tanzania rawere majindi ya leyo kwa na ushindo lifanyia bila ya ho wakomori wafa Tanzania atuamba wakomori rifunu pia ngebanu Tanzania giyo ambassadeur ulona roho ngabo madomana Tanzania eti usisa acte de décès ya mtazatu atabasanja iparisa ngwa waharaunere ya wallah ntushira na iparisa acte de décès ya mtazatu ya Tanzania amina zuki wangu sofia kwa nibane de naso mihafia Tanzania nga parsa acte de décès mtazatu afusi nga parsa acte de décès wali yao cha garjovuka si ambassadeur ti muru wa intervenir mais qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe les Comoriens wacha ngotubada ndumma de haja pas sur le marumbo ngotuta et si tu banit si tola selezi toi moi mabwati tende sivulisi wa ematajiri no kwa upi le buto ka utsa mbumbu hauyenye hunu faransa ngabwandu ni wajua au wanzo afani cref watola shombo watoshambo yongo konti arumwe listi hata ola ya fe ya tende yanzi wa ya ola ya fe ola fanya accident Tanzania kana ulida accident waomba jo ulida ili mkomori jo japo mpaswe warenge wate mrumba cha hatofanya hakrende akairi hafwenzo viti aboge watukufu
kartina ma ambassadeur kartina diplomatie aina mru udoni shilia bana ekenge mwadi na tende Tanzania wallah nduna tawe ya faria de Morisi abuya bakia fie Komori eke katwenda Egypte ya dunga wa antu swafi fanya bila ranti ngamanzo ni fanyise bila pia banga manzo ni veshe na médecin bonze na Ethiopie wadoka prewa déplacer docteur ya hisi ya ukana ngamdini siwa wikati na petizwan ngamanzo e bila pia zero pia ni yerewazo e kama ba ila one docteur kaza ambrenda hundoachi bora ufanye iyere mushoti fanye ula wae baga bo antu atumomda ipasa rina bodi fanye iyeremo arina bodi fanye chau arina bodi chau wa Komori rifia Tanzania pia kabati mbulo na janasi kabati uziso ezijirio watata tuno bebe hatu no nyasi kabati uziso emanu zinuba des a permettre mbu ya pashie ewe enuba de ukafanya operation enuba de ezajiri ndiban agarbalo rezi on ataya to fa e abaga to tiani karta place kabati uzo no ha yakana ito shawra e marumbo unuzabara kabati parce que ojo kasima laba ojo kasito ndulona lilo matériel opero lona akidi wallahi ngamina mana msho hangu ya paruka na problem ya Egypte wallahi la ndimo ikena mnana le bezema médecin wao waele wa ukana ndofanya petisi van wengu jori tapilizo wangu jori position wafanye za lazima ende glisha si docteur agent homdu unu ukaundo utuka ngulu hatiye kwa na bale wabidi ngulu nda unu shaba la fijo kaja tunda ndona iso son tipi Faransa mbugo jo so maswala hata ebango jo mana tukofanya bana elilo titoda libelo hindeni engo hisi ejau uparuka mbali kadha uparufanya operation engabo jau iso son tipi mbugo ziso maswala hata wakeswiri engawe radhi mojo sinye bana emndu wekwa jini ndogo jo mparando ebanu uongo zichua fanya bila zodi namna ya mndu shatela bila ramba fanya cha arige bila fanya operation na mbehe kwa tena rogo wanu watu ukana ya numa chu yalo Faransa aina watu ambao wabehengwa be hao ya numa chu yalo Faransa baidede aribani kante chao eriali yatu yenda rumweze histori ya dunga yenda rumwe mashirika ya mvio basi rifuri wado aranga mbeja bano jano la pizza wana haramu wangu afikiro kana banu singa simachichi wangu saru mweze nti wallahi la katimito kati wangu mtu wana wakomori wacha wana jonga tele sawa namnisami hii une seconde mone ingamona wabala kamtuona sawa upia wado alo nenti wacha hapo pia wajangu wajele sawa yapo zango zijirio mtichuba ndelo hauka lelo denta ya maha leo ntamwezi haina mwenza hitwangu juu ya jealous au moment où et ma voyou warengensi ato tashi au kwa tina nafasi wangu au juma usina na ulama ele wangu juma usina na ulama ele kwa Komori abungia batu kanza rumambia ni yakana ezongo za mreti ya hatu uhusu ou nono ti l'hôpitali ndubala mbada lao ti ma pharmacien ti laboratoire ti ma docteuri wangu watu kwa fia bala ekutena mapesa aringa bidia be hasamba aina mbia be hasamba kutomba bala ngole hafe na mbele mapwe samba yone l'hôpital ya mafitilo samba yi aina mbia be hasamba aisangu tokana awe kana uvuka ah bon ebanga mdoza ngozina obanu haina mdu hasamba corona yo hisale shabo tujireke mdu hasamba bale fasira wangu tsaini wala ndio na kazani mwene sene ngamona bana wandu wasiasa bwana haramu wa ndini watu ngwe abantu pia o wandu aina mdu achabana jangu jele zelele o hayati wa heulaya enamndezero ko za jiripia arumenti haina mdu kuparabana yechaye chelesa yo nesenti hawe enamna bidika tawa yapo shakwa tundi hawo zina kwa tundi hawo zina banyinyi mdenge balaba yao watona ngo katibadi ba le 31 le jao ala skantani mwene sene ngamjoni sami ya bongali shiao iso wandu wanu wazambao wandu wakanti wa Faransa wakanti emba kurongo tukanda hindi eze promesi ya tuzi tene hindi eza realize hadazi eza tu realize hadazi e sécurité e mapesa atu yande Ukraine pia kabati tuambe mapesa atu mnazali hapa shia hende ayala taru mwezi mvio pia e mapesa atu yande Ukraine pia e marefugee wa dunia wajabanu pia e mashaga yumatiro yonde namna peuple shati peuple boko wa ulili wa wafungi wa kwatina nukati uzina na ulama ele basi namna mwebo wa Komori baka mdo yeshina ila hano mahaunu ngamdo ufa mabida ikaka mjaju hama jitapilia na mpare mnadaba uwenda ya puwana mabandi na makuloshari wala yaji wadorongo nje muzise ngojua wandu wafa Tanzania ngojua wandu wafa Bushini ngojua wandu wafa chao ezinu badeza joshinda rezitrete jekiri kam ndunge namna problem kasua ne hawa itidi ende uleda pasura ulawa hafato ole mbombu parce que kartina l'hôpital kartina irem kartina scanner kartina pahindu yabo et sécurité
zéro catastrophique et santé catastrophique. Éducation, homme somme. Aba ndo ande hana mabandi pia wana mapedo wana malesibieni kama tilikoli wandu watu ujuhaba si mruka sina hiro hitwani mbrende wenze katishino soma ando aliko ze bursu achakumna cha katishile watishile ngado ze bursu zini kwa mabandi emekiwa ile sema lisandwa mango alikuwa ndo bursu wani kama mabandi wao bas na mjembe de agriculture Daniel ingolo wasome kutwamba roza intole wedi wa warenge ntole wende sawa kutwamba roza husu enrovi isa hula awo mhogo Chango jodo ambakana kama kama jwa ibanuna 2026 na 2021 funga ndo kana majwa izi ukomera endale udo usawe ya usama chanjo banuka bonga ranto maji garanto mwenje garantao shahula chatima jwa ebana bwa karando ndo fanya majwa yanku ba siele bainu mkomori yana fikireza hefi banga wena agriculture kine peshi mangali galima uhinti emba tse wo mhogo enrovie ekuhu enyama hefi zeli so komori wa sita horans Danieli Nani majua yanku. Bazi ndoko za uchapre. Mapesa hatu ya wangwani kwa ndo hule tu hule wacha wale baada yude jala hao ilengwa ili kwa watu. Fikiri namna wandu to ula izo wandu consommer komori. Ezi javu yena zio mhogo izo sont tipi. Wangalo ulozo walozi wa fomo barini pi kapati sécurité kapati ngogo. Atiba development yanduko tukayonti mbulia wajenu wajongo tukura maseze mfi Ethiopia wenda sawo handuko bukozi ziro homdu jane ngeze mfi pia nezentiti na izo manduko basharia shabahat enamna bidondo walo mjawa kumbia wandu ndapo walendo wa Komori wawambia ndapo ya ukana l'emploi they has un jeune emploi mamili watu wandu mazini pia ana renti yo dingo sibaye isayi ha ha yol amnibe une seconde mwishi na mwishi walo nezenti na mangalo ndo nezenti mnaharamu wei hale mezi wa tanke aisadu haya na mbona mbona namna rungo wa taratibu wala utungwa wa Faransa parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays et je partage plusieurs d'entre elles haja kanti da yarambu utungu dès les premières semaines de l'année harambu utungu wa Faransa ya ukaze promesse ya zamba pia kacha sitene shabande wa Faransa wanwa nadamu watu wawizi wanzao hadeje wallahi wandu amba makro haduha haduzu hafafi ya ukaze problème haramu amanifu atangula pisiwa chayede namne kwa ngona singa yiwanilia ngamdoni sami bantu kantani mweneseni ya ukabaneke tijwa bana ngamrongo obo doctori mtukufu banu dizori nao banu galishiria ozetele bana ha banu wanao banu kwa usatanga la jazira tangalo arabu tangalia cha unyangale sichiro mule mengo shabani bana nda pizza wao do ushenzi no la haramu bango no toda mwenda shenga wikoni ya tuka banangu wanili hamada gazo na le ruwaya tongeza hamada gazo ya fuma ukaola dendo la duani enda ya Dubai ka ufa kwele gari shangu ya je pas vraiment et qu'est pas ça ni je Faransa je reka ja Faransa ja tsayo ko murmanza uimoto bani hanyu au moto manashe wanyu ko murmanza we bani hanyu au manashe wanyu hasomo komo ra rubaki haja Faransa haja ngufanyo hazi ngusomeso banyumke yabo mbaye 50 ans kudi ne manje komori manje danyine mnafidi ya mumda ubindi ekeja ngamba mnyumli da yene wampwani mitudo na kana ngawana mitudo komori mazana wala bo mnyumli danyine ya mpwani njomdo rongo kila baba bwana haram mnyumli danyine ya mpwani bo shensi Sisi komori manza mimi ya chukua utalaba kala kanti babuniyo komori manza utipomdwa chama na chama kujibu njia bafuni bo mara miradi unje bafuni tawa ukenti bafuni abiondwa ho kenti bafuni la zainu na utunja bafuni yao nyimli la nyine ya mpwani bo mara bamati enyi watu ndukana ngam defender ele da bela mpwani enga kana roho hatutabani ya jaile zwa komoro squadelo usu sécurité ele da bela mpwani enga kana roho ajojaile zwa komoro efasira stabilité efasira l'état ya eleze santé de l'hôpital ya eleze agriculture ya eleze pêche ulozi ya eleze se hazi wandwa ngwa hazine ma stagiaire ya ma retraité ya eleze e commerce ya eleze engari be hau hindi bonze engari wagiza uhindi si to bonze ajojabantu ya jaile mahakama wa ulawa o wafungwa no wafungwa ajojabantu ya jaile transport ou facilité ajojabantu ya eleze mana o komori
Au moins, je l'imagine, je vois ça. Il y a déjà les démocraties, ça va être magnifique, il y a déjà les diplomaties, les relations, ça, présenter, m'chen si on baba, ya pachia, ou enda no ja, ega no fait la hindi. Ils ont dit ça, tu t'as dit que tu es malade, watu jua, on doit voir ça da hubi. Bari watu namba kredi, wanikwa, peka wani, si tati va défenser. C'est catastrophique, c'est honteux. Aruma régime ya kamili ketina mrulo na roho ya ujai defende shawana makulo shari wa ramasewa egamanyi mkanama na wa mzali wacho mpuliliani ntekajiwe gari fanye conference ege mkanama na wandu wanona bana wasoma wongo mobiro ngo fanyo siasi bo ana fore geze fidi amdo tunamba za kiredi eba na kamtina rosh kamtina hawara sa mwambia lukarba ntuno huon Jere mwa watu komantia ni basi emi lewa ya kwa doma chap Ebanu bebia sa ebanu bedi litero do mumda banu ani hanta vertige ntuto abane mumda hu ebanu munyi bedi litero do mumda Likachika na jadu ngana kanka yana na matiru kama kumla na kanji je fais ce moment c'est tu vas comment on t'inquiète ça goudou c'est désiré mto kamda tuka wenge mkaja désiré ya tuso mashizungu ya tuso masharabu enda so mba mhono haza changu fanda kati je mbanya udungu ambango kwa chao okay na mtaubo haribo zainu manashe wangu tawapo hari mdatize machiyanu bekemba ni mekalala umbulile maliriho mwambie we udungu ambaye de to amana washababi mkobozi na biondo so parene tacha ba depa sa na titina no beje tini heli na biondo haya wadugo chawano jauzi ngare mababwa mikiro ne lesibe la bure na mchemsoma bareni sinon ngamdo utolwa zenyanzi pia nyandu mulo komorire kawandu umere kwandu ashe parce que ikaubidi skuto alelo o andu anu ajo kamjanga mfanyo bilan wasubuti wachi wakensi banu wamwambieni riwala pita likata rizia krimu kata risove wandu kadha rifanya farmasi kadha wacha yere muna na scaneri na radio kadha bana recruiter wandu kadha muhazini ema retraite wa hinjezo mshahara abasanga rwagisiyo mbaindu kadha rwagisi cha abasanga producer bana abasanga rifanyo cha bana sikadha ngo abasa wa hinjezo ze bourse abasanga sina rwokadha Karjodo jofanya formation mala ni kadha. Ngwarjo bi hawan roha zikadha. Omwenjeta unusa uja emajia isayaja. Abasa ina partant ngwarjo fanya malama yanyu yode liberté yode démocratie. Zere zero wandu wanona akili wanzawa ntiwa kusubitu wa jabana wachawa zamba. Shemina daba wazali kana usubitu jabana. Taobo umaru midali muzise baba aisa hambia izi ya kanizo. Fatihu hambia izi ya kanizo ya ukana. Dali nyanfwa de maingu karita kanaba karito ndara isa madoi. Barende harume Union africaine tu dois bana anovino akofkiri banu si ma américain ou si ma asiatique ou si ma européen arudi haba ukana militaire tu couvre jiban baba ngafanya mikataba na France afanya mikataba na États-Unis ngabo ngazia chambe ndimo donc utemande de baba ba tibure ni za kunda ba boma tawaba aruti uzisele de bella tene bora kana pour jaban ba yo anzongu manzakit ba yo de bilan ba kufanya ya jambe développement Macron tu hainti wa jenu ya bungu ngwambu utotsa sama ana mnisubiri lolo mwa wa msowa wallah ula ujawiri wa hene mafiti alejaba nga mambuli encore quoi wa France wanda tu es le pire président qu'on a eu au 5e République isanga ntomdu tokana mba mwenje ya ishie sijirie ya sema journal ya dungeze radio ya tuese habari abonge ni wandu mwamba Nima journaliste. Tishiem nadaba leo de dernière fois nous ngoza boyircho. Alati umadonis kamba we mdukata ti on loko moripia. Utaunda ngo mshekeza. Ekati zuki wangu. Non. Udo chano furisa cha uwa mdu kwenge ukasa mdu mikro utoto pre mapi. Awu mba etegela igoranti. Banu ko jami duranti objini hanyo bani cha. Iri chongo wamba we journalist ngo subitu wamba kane bana watunu ngama bechana cha emana na sunu ngama beja wamba ngo ajoka tijima chana marafu wacha wamba chana mingo mitano wacha wamba mingo minani o haja kwa tatimizi 10 mimi nti arumwe mabecha nabo tito amapesa nti arumwe mabecha mimi oshi journaliste kado wamba kane sabara tucha unyi uli upa ya sada one ya unike credit ne abawe journalist unyi uli da one ya utine credit na unike telefoni ne abawe journalist ibidi wambe jowi elese onde wa filmer et police et armée wone mi paka no saja ulea ibidi wande mo l'hôpital wande wa filmer jo wone so komos ibidi wande wa onese
eze tabu no mnajimbi na nado walo oshindweni walo amangasi mahakafu ibidi wabe wandu kwa hazini kuna wandu kwa hazini kwa wandu tolose nyanzi na wandu mitiwa basi zeli chocho cha kusambe bana ibidi wabe zori wa gizio le tabu ya maji no mwenje na Ethiopia kamtona haya nyandu mashindwani handicap wala de wala ko hamba rahadi le rasi hazira no wala pona do wala Tropic FM ama monsieur le maire mshindwani irawe shijwa shende sha filme na boka nyina midu bomba la bamati mshindwani irawe shida irawe tona ngolo ida filme ez ushanti banga umoro niko tosungulia no abacho ebana abako journalist ayinu usoma da amwambioni kambeze ba Muhammad amasoma mafanya formation wallahi billahi kari nengensi hatu kamnodo zungule namna hiyo ngamjoida shoni mwende masome au mwende mwalime au mwende mwalowe au nata isona tukapakatu ko ngejo formation ujogombe ko journalist ndo bakana emana mabeja kwa jomna tuchaje unuka bo hazinga bo tamana ndo niso abagega mwambie ukana ekauni vumbwa tena bateke njali bando acha uposhe itso ndo shilat uni huli laone uni ka telefoni na utine kile dine abacho ndo bakana efahare mana ndo kwa jono ebo acha kufanya ndo hito madaba mati na nisho ni vumbwa tena chogona mnaram daono wana haramu wa udike credit kegana bazandu ngo wateza timti madam emachuya jaya ka urongo yabo amba rika mpezi memo ya tuto fasira sho pezi memo isho indi na wala baguto libabia utahunu wala wapa o madoni wapudo o idwa ikoni wala didi wala dana le roi wala wapudo watu sababu mhimli ya kauti yanu mnifuba tsara bwana haram nganya mari na jomba mtoto wala dabi wan kwa nani kwa japoro nifumba tsara ewe bomenta shonga do subuti jontas uramba kanema na mabeja kwa utahunu ngoma waso dungaid uniuli daona unika kile dina ba journalist nwadunga uhupa baba no wandu mtanezini de mala ba politicien wao wadunga mnipara ni mwetango kati morongo biune waziri au gouverneur ya umru ya wone da bangili zinguli ya umoro ni ajade ntodo ni sama sala no chibu ekamtona katibu rentini ya le champagne journaliste wembo ambao ka directeur uka ministre uka dwamana wanti kutunda mbwata wa mkato msama swala shango tuona mndu wako mtetu shindo mresiste aruma 3 minutes television le kumba ne chati nto jona mabanu ba tek kanuni bi ba telefoni alafu mje mkeye timdo teta alafu mje majazi wao ndo jalo ntas na nishe toto ni kumbe bamtsa tole bomna haram daona na haram wa unike kreti na nishe uivubwa sana togona bari mbuli wani majindi yao ya chambulia ni yamwambia nukani ma journalist timni kanifikira mhara ni watoto bobo kali mwa bilisi nyoti pia timni kanifikira na mbeze mziye mwele masome swa wantiha swa uno sizo mpira mwele madorele kiyo jema chui ya kamaro kwa mpira ula matu tutana batija na matuka tinja mabiru banu wa tuanza ni mpira mtutu wala filme wa ikausa wa itimbiza kama zo ikausa telefoni kwa jabe ama journalist Faransa aina ubi ni Maroku ma journalist okana wando ndo waregeze ngo hakika walibitise kwa shinda wa engagesheni kwa jashinda wa beha ma organisateur yae namna rendo ra support equipe yin eze panderoli ne majora hatu kwa jashinda wa beha wandu e diplomasia ya ne ambassade kwa jashinda wa organize wa komodita wandu omwengo na baza drapo ngwana baza majimbo tazi wa hezao chawa tamba ziwa pia bahiga mwabioni na mbeze harake kenga manza mjengo ma journalist o wandu wa ortese no adwa twani wende wa dazawala la watoto wangu ambao je wanumjone ze telefoni mdole ngane zenda bono umezi njemdo litesa bomala bamati kamtwene namna mvaya kamtwene namna mbisa kamtwene namna mnukona kamtwene journalist wadoka na telefoni ngoto paro abo mweza shoka wa hawa raho ngo endamiti wa ihoni mdungu ajunga ya umerali jana ya telefoni ukupezi yabanonga amaruma mission bananga amaruma azia hasida hivi yondo mtona atamba kamera mtona atamba ba mikiro mtona ifshane mde telefoni mde ibada ijai wole lo mare ela jindi ya habari banu kamaruma mpango kwezi bana wasiri kwezi bana do wewe ambao lishababi wa mkombozi wa zieze ngo za kukomera manza no anara ngo ambao tsati waranti bafuni paro akomori wa sopareni ambio akomori wa Faransa wajue ka kweli au baade kama nyoti pianga nyisawa tegezele komori manza kamtuka wana yabango wana na tite utoto ambao ngo tukotoa zali ngo tukofinaliza parce que ndo ambao wana na tite atese ndabuka ante ndi dizande bana ulika indini ya daula kene ko ti daula hakiba bomdo hiba ela ba ti daula haki aba washababi mkombozi wandu wachayo kwa pati wana shababi mkombozi kwa wana chauta titwa kalim sada na sufa sule madimbamba awe de shababi mkombozi unaomba Faransa utire ute banderoli ya daula haki basi sasa uti daula haki
tawa rede sa ambe sam him wa bion roso maparin e anyo ho yo ambion roso maparin abunge bo mar komormant ambion ro ho wata obo hari somesa rambe bazango sa hatu bemba bizama fava ni makulo sharia la gala ndo alona roho watu kwa tomu hazini chazila lize fidia za zali mwana fat utijaba mjomle tsan wakati wo professori bango chezenga vanga gono mna kwa shida njaparo na bilibili za devu e katimbe literate shida shongana kamuna na utovura bange na vinyo e wala kamari mata ntalakitali ya haho ntalakitali shile wakata ngotona wo kuziale bange ni wasi ba hewo iri twa vamba shatemba ko linge tuka unambuha ha mrukufikiri bala mrarenga kushu ya kaza kofia uyenda renga po ya ukakia ya jaya kaza efa yinchono abugudan ta shekeze nono na udeti bihana ude ashile chane zilipare oyimunyi baraka oyifahami wande wandu wamba watu wanilienzi kwa tura journalist au watamba micro mtwanza udozinga inidio njoro pidio hama hali tudona no pose nyile aruma yo bantu gondwachi tijatizi wala sela pula zenyile tujangene sita jeni je ina kamisa na mtai micro hanyu na telefoni ya hanyu na zindu njom duani kwa zingara basi balele komela hadi tamare alikaza pachishio june jifiri hata utio hanu anyi rongo wa bwana waziri bwana governor bwana no wande wanu wapo wenza shonga wanu de wenza shonga wa kama domana wanu wandu watongo wana haramu wanu ngoja worinyi abantu abenge bomara mirali we mnaijana uzalo amanza kujafanya ja wezikiwa ho ndo hune bala dole boyi fakimda dabi ulo faransa aila usikunguzo janzi ya mbobori na jamba kusifazali ebana mana so juwa lo wana bo fakimda dabi wa sakomorinti bo balo maji balo mwenje balo msomo balo unaona azali ya ruma ndo na mahakumi shangote kanti Facebook kutoda mamnyanya sayoto woneke kunja fetwa bili eze parengo gojo samshipa gojo njapuzio gojo remoni vertige gojo huona gojo fikiri bala hula kuala lampu ula da hubini bujumbura o ana gojo urede ha zili warwa ula wafe alafu ko farata ulanze ukana ngam aidi ma défenseur takani inu yezia ya fama becha yasomede che kana hari e défenseur wa hezi ya zali ya uma illettré ya uma kuloshari ya uma favalu watu atamtu amba kaulu la lazima Hadi haifadhi yakani japasi memo sila shenka salamtaka na japasi memo mimi Omar Mirali kwa Jazira ngamte jani hu balanda bwa doka Jazira katungu gebara mfanye bazia Jazira kana ndio afiru Jazira kana ndio dome yangu tonda yatotemba biza magari ya ndo mnalia tiane we mtukufura hana jite zire kali mtashia oni mdola mpahindu mrenzo umezi zoni mtashia oni bali mtashia oni rongo nchem Abugebo Omar Mirali daza utijaba nitsena haupo mbacha bana bafati ukana utabana baola hambe mbabya kaniyo hafikiruka banu tina development de ke wandu wende andu arumeni africaine mtujwa bale vinyo andana no sikuila yo kalite da hivi bala kafikiri sisi machine wa kafikiri sisi amerika au sisi wa France si africain riba abani ratu paroba ya emirati ngaja ka urejaji babangu afanya mikataba da na Farata afanya mikataba da na Marekani maendeleo da yao kama 2010 walaje kati jibaga bandu ufano wen joli jola kansari mwa biyari banu yakana walone zenti emara iswa hawa wajango wa elezao sisi kabatu jojana benu govan okenti atu irengwa ni washenzi irengwa ni mafaval ndo walone yota inu indio mahunda indio amisiro kwamba hum falihina fil hayafa inyo jofa sira hayafa na sahawaka isoko kabila disa nyumeni na mrege izo za lelwa ni sozi garaboti banu kele salam tak hum falihina kwa tina barugo wafuzo ka fil hayafa masaka lana msasa wasahawaka sahawaka womru amangu tweda amama sasa kati katuchindo himaya nyuko ya beza lazima shagi amamru ili fasira sahawaka na hayafa baina maone namna wali lelo ti waruga wadana na masino wana matwa titi kwa una hao mbuto warambu ezenti ene mduge mhara na bila ngo rumwe haya fane sahawaka atiko jijisano jiwamba tsawanu wa kumuri si tazindizo hundu ha amon une seconde s'il vous plaît.
namuna walonensi hanyu izo mjidao namune izo mahundu so apari yani hada ina nyachenji hai njibaraka tsoi atanguro muzo komori amona mali hali kawaida kaya hayo siku ya leo sunenge shobashin au urongoza wa komoro jimdi fahao khususan wala enti hibani mafavalu nduona keza talo 31 Desemba jambe kama mubishirani mahamama kama serio wamekana kama mubishirani sana soda yule kimiswiri Mahamudu yazali nguko yabo yado wanu hibanu angamiza wadumba sika janje bishirani Mahamema utoka utangojo kama ba ondwala rusi udumba mtuko bishirani Mahamema ça va pas la tête kwa ndo kweli ndo udibando mko ndio da organize utowe mshenzi woyi udibando bavuni ambia wandu iwe baingo wandu wa Faransa rigere wafanyie ndongo shaje mbakana no bwishironi Mahamema dogo Mahamema utona maji utona mwenje utona msomo utona uno utona mahakama utona security utona barugo unu Mahamema dogo mndo achukua utabani ya subita jambe bwishiro wako muri Mahamema yabo tinjia ndo kozi watukufu yabo tinjia ndo watukufu amugira bonga mwambio mwana mtukufu Muhammad Lahir enambie mwana shewatu bati huone jitihadi yaho yati anfilihe nezembaha sija Facebook sasa de bara virale tau karte jaya kacha ambia hata uende sahi bele sinde mwenza shunga ya wapua nezembaha zila wadadu watongeza madagazo wa ulawa ya hafa walati wanweka yao watu wao entiba usoda hubi banti pari sauza de juzi ya wakomero mbakana bofa wallahi haina mndu ya soma mu ikoni haina mndu ulona akili ikoni bantu wadawe ufahari fikiri kabala ikoni wajibi wao kawale wasomeze doctora neze master waloniso bofahari jeri ulili wakati na maji kartina mweje kartina bamdu wona ho ikoni e katiti dina le ruwa watu watamba kalima wale do representer wa ikoni wando wandu fatihu secrétaire d'état de gouvernement wa henti ya hatu waudu wandu yaona karibu nao kajata wandu walone zeteti ema duwe ema elite wa henti ya hatu shaka data mwita shaka alors so jata lenti la biso katilo kawa nundo mwana mshaudo mwana mumenya oba no droitini da wo gotini da wo este da hubi west da hubi nori da husidi da hubi waudu wamdafi kutokana katwa zeli mwe hatu katwa zesha ushango twa hama chui ado mbana mwende mwambe michao badi aina mdu ndojuo wazungu amba ukana dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ulambi mdu lo daona bofati eba nabe Fatima ufati bofati eba nkuta unda mdu wa wakile katideze nyandronkane de inna lillahi tibureni enti ya le champagne ikewala ndo défendre au régime ya renganti plus ya 10 ans wenda watwado mlidauni na ndongo abunge yabo mtutu wande bitu na haramu tukoja bana jambe guju alifanyie bila ya henti ya hatu namone tobia magazine bokoma namone tobia magazine ezinu kisabaje regarde-moi ça imaginez ce gars on lui lance un truc sur le dos. C'est la merde, hein? Franchement. C'est la honte, ça. On va filmer ou ça tu dois ou off. Ok comme timizi na be uskwacha na tika tonga tika mina wandu watukufurika uhadisi. Bahiwa amba banume ngoni mo ujiro bokodo ujiri wa rumeti ya hatu. Donc situation catastrophique hamada inu
sha miongoni mwa wandu wasaidi yao da Sirilo Manga lijua ondongo namna bidi zende sha radaza rihimilia wandu waji abonge wo msuba mziro ikaula zimike richange ya ukamkomori ya jue za lazimu mtisodoro ngo wana wanu moregese malizaho mwatwaru mwamvio mwedamo zibe mashirika ya mvio na mjuhe rihime rwaniliensi hatu ngamjojibu komateri mbili za wandu watukufu niwambie uka zokoli gouvernement ya ziko ilauza gouvernement ya Mustafa ilauza shaizo ni mnika wanimi adiban singa sina ndogo nzuri zifanye keba kazi wa gouvernement Allah ikana jukaza gouvernement babiremezi mitana umaha ke karja renverser azali akazali kajatolwa najobakia ndo fanya sinema ina mapesa arumama hayabudo ambaye ni gouvernement do da unu ndano la maele nda hula jo non jamais tajufanya ndo malizumi cha zinu étape rantori ya uneti hatu ngami bien conscient ya que gouvernement Mustafa kwa jarifanya rogo o ziko kwa jarifanya rogo aboketi jantoreje za même chose abo ulaba yabonge yabonga bondongo ikayao sisi ngari zipangao za ukombo wenti hatu azali mujware telwa azali mutulwa zaina rongo onge mdatiri fanise na wandu watoto votation bango wa rumambana wa suparo iwana na wa iwana watone zembo watona mayi watona rongo bami maina mala njoenda yonga mjokamba ananga njoi wana wa mayi ide bana boko dele debut hangu ne bwana inu japaro kamba restaurant kume na kanizo na kanisito wa directement na bonga bo lona menjira hana mi watoto jorizo na kanzana bio o androach wambao kwa tudunga shira fibara para kaza fanya kudeta na wabakinu na fikiwa hao nishukurie watukufu wa Lonisi wala rasihim minazuki wangu mwanamsho hangu rabu akasim nishukurie watukufu walo Marseille wa prepare haina namna ya ukawahudhurie usikwa jana yunda nano utukufu zuki wangu fundi watu Farid Bajrahili hawaswili hunu ha demande ti hale yabo hafanya posto ya uka mimi ntiarmwe parti kadim shanga mjwani sanike yabo omwe ekawa komori wa bouge jashira fi wa bouge o jasibo ri bouge ngamfiruka ro ndani robonze yabo o andwani yosangwa jirambu wao shekerida zarida la jirambe kari mbishirani mamwema haina mndu ya juya unisikara bani minja fanga mina muonga bibanu na organize mfanye ndongo juwalo hule wafanyao hizo ndizo la juanza nyima politique bati no teze fusheri ya uka mwenye baraka njaporo shewa jaban wajawa teza mbusheri mjoka wena adabu sana amadi wena adabu fahami wena nyoti pia miuma zanuka nyima zuki wangu nyiwa zewa hangu nyiwa jomba hangu nyuni stay mimu stay hini shabanu kasaru mambana na nzori wanebo adenda mnadazimu karti kiasi ya ukamna moto na kuloshara umna vayu ya lenziani ya bale telefoni ya inuko sichindeni acha ukasiso hano anyi udamba gorongo umtebila wandu wanatukana na balola journaliste ya Zimbe na ziajia kaushi ya dote za sheri e diaspora wandu wasome hazinu wandu wastarabu amonawe mana she wangu Abdul Karim nuizio mitamiuli usiku ya balia e telefoni ya kanisa dalagwa ati mkantia parce que tu vois quand wemri asoma wemri starabu wemri joshari ngoda kanisa mtu telefoni ya doamba to biambi na ulaba na ndoko za mafitse namna hiyo sha ajabula ya rihadis yode namna aliya mkubwa aina mdunjona kwa wengine roho ikenda biashara kila shari watsaja jaunda baikra hataja na roho jua ikenda bela telefoni alafu watu ambao usevelwa ni ministre ancien ministre au directeur au gouverneur ya umru kathena namna hiyo quand même parce que ujotokana ujomwambia ende ambe ya mdumdula mnikera 20 na bala mnikera 10 ende ambe zindochi ya utarma problem au ya pula nezenza ya alikuwa rali zihukume ya jabala urege makaulu mjibaraka yake bala kadha tata ndo bi hata tamara kadha wajua mfitini wakwa wewe mba ndio bora mapesa wanumberi litera rigo komarmanza urenga umbeshe ya 20 euro yabo atoto tu yarudia njo pangani ambie fate ukana ngoni kozi kuma kutuni kaka kudani kap ya do fanya zile yafanya zile abike taba mtondo wika yao ngona direction ngona hamu ngona rongoza kwa ufanye zenza kwa chama bieni ya mokana nywa komori qulu tabaraka wa taala in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum ni diaspora kaka mtu na Roma manzani na mziemi safara au mnegosier na nyine mashirika ya mvio kabla ramo chesa komori bamone namna mtrete wao juzi mwede mtwaro mamakari mwede mvurizo wa moroni mvurizo wa mitamihuli na mjideburie watina adabu mwonesu wao aeroport
ze bagages za hanyu ze bien Ethiopia parce que comme tushino Tanganyika maonesa ya ukana jau machiwanili ya wakati jom stay neke comme tu dis stay c'est ngoge sendo na isha toujours am tkobaleri ya limwenda shaka mtu amba leo ntucha yolo et souffrance na yo na ntucha les étapes mwaziona nyonti pia ngabo mrujo subitia mbekana non 2026 wallahi tuenda mimi ana haramu wangu ajo tubesa fara lelo hata utotambaka afamba gudro mwe aeroport once hata piste ya mvionga mbana sisi sobo ntini mrenda friziwa mjini yana tiwa jao kabati mrujifikira bukati tumstahili banyika mjistahili lansi abonge abo tiuzisi wano wala komori amwambia kana waitinkude manamshe we atiro ngabo para Mariama ende hambo ado ambezenda bo zakana msaidie bamsaidia yale Muhammad abo Mariama demtukufu mumwitinkuli uashira fuasedi Hashim washilimu ulili wa fahadi manzi ya lawaide ya olimpira ya sutene kipu nimlo fanata na mjuhe mche nimlo komori na mjuhe msutene zenu kwa zinu emna haramu eri mwinzedi ngosi ya sijabana acharamba ulaba ya ukangurusi wete fentane na chau baada unudoma waima kretien ya waye ngujo jabanu show owa usilamu ya muarafa ya handa yoma ubi yodo ushao parce que ikatuta handwa tanga nyepi ya nwambeli mwa joka jalae abonge yabo izoni zora kantani mwambieni wabaki tilikonchashi shabanu zinunge zini kwa wandu wajibiwa waamini yo wasuteneo abonge yabo eujoka ngutsaho ekaka chahunda ke ziti zinji haku inwandu wasimbushiyao walopre azalia isikwana ngabo mndu wanu naye ngabo mbia decide shabanu inti complot inti gouvernement ya kakarendera fanya ingala nzora usi azali kamtaba karanga dola rumenti garanzore de rausi azali yo de fikira bikayao si wandu ndio nao banu au marishia ritendeza watukufu yaboika mwishia izode zakamuhimu ngabo mananyasi uparoba nutujwa hakanza ya intervenir babi shawana ntokanza ni mwambie no kweli wa kabati bonane yo mauvaise année eni ulo wako no bien kana ngamjo hunda na tambu hani za mhundani ko wedinda o emalabanda yo o jinganda o emakatininda yo ayo tabunga mtokana amfikiri kana bomli hasara ishijo lazimu doka seconde banga mana nyasi uparobano ale bomze ngamia direct mwanzo urongo au ntimi zingine upara okay amungia abo izodizo nakanza ki mwambieni kwezi watukufu ngari mbushiria ni mahamwema ujohandisa homangamio wazali ripare emichira uliliwa mji mtukufu wa vuvuni mauliliwe mwana na Aiman ende atwara masak pubeli majama furizi wayo kecha kaula zimu mwishie mruanzu ya lapizi ya zali mkeka mjonyo tipia majarahim umjiwa ikoni rinjilo harumasan fukare zamtana jeruli liwa wana wa ikoni amadagazo ula waya fuwasa warendo wazirewe hatenswa kiyama ishie mrure mwe sirikali ya kishentini ritona mwenje ritona maji mkeka mjwa nyoti pia majarahim abazima shamda zimu malali maudu njuwa mbira ngida yebo ndanga le mwana wane mwana toya somo ufahida wane levi bao mjua ufahida wane ndobi inu hangu na mina wenti mto ekeza ngo zeno na hii uende wabekane sabari urongo wa hotora gawe ndatona bakana olai hujua wewe bali kamna ujulo eke kamtujara njo marengo ni rawani liensi ha turawani liwa wa ulo wa hafa rafanya mahakama wamitami ulilo emana nyasi mutu hafu ikawida ina rugoza wana nezi ya kishentini wamitami uli watendea riwanesi ya uka karjali wa zedi ya myaha wana hatu wamjihari wasalimani haina mchiwa ula wa mtu banu nyido mabidi mdo tende mdo ni sokane mna haramu yari ulili ya kabachofanya mahakama iso son chipi amongea hapo jodi zora kazari mabieni ngasibanu garjo jibwa ina masuala bukode mjo ya uzisa sha bref objectif ya directe hatu yinu kama ndugu jafanye bila banu rikau linda haina mdulo naro hoyambangu jo ya eleze wa Comoros kwa lelo na dia eleze e sécurité et stabilité et pe ya he Comori ya eleze e santé ze l'hôpital ze scanner ze remo ma infirmière master gérie massage femme malalao ze laboratoire ce sont type pharmacie ya dia eleze omsomo ze matin ze
maternelle, les collèges, les lycées, les stages, les formations, les universités, ma diplômé. Ya onese hazi, wa recruter wanda wapi, wa retraité nda wapi, mishahara, ma stagiaire. Ya onese commerce hizo rinona besoin za unjianda zibi zo abidiri to bonti junda zibi, yeze bengi zote, yangali zonti pia, yangali mahakama. Eze ngo kizote, mpilizo owa ulawa, owa dhulumi, owa hibao, mahakama wandu watu, eze krimi ngezi fungu zao, eze zonti pia. Onese transport ebano eze mali wandu wapashi ya wanu jabanu pia kemdungu libo 1500 itskaireke ha libibie rahisize emalizo acharere au wado wanyisao harumwese amfiyo ze malisa tupia zirengwane ze mashirika yamfiyo okananti ngo yasubiti mdia chibana chambe ngubushiro ndu mwamwema tuko bushiria wandu wondu ko kutushinda unika population inumaji wa hanwa wa ela wafua wapishia kutushindonika population inumaji ya urahafu kutushindwa ni kamweje kutushindo fanya bado kutoka yonsi ya mungu tuko bushiriye wandu mwamwema wahiri wemndu boko wandu wafu bonze pia kutujwa sabari wafa bonze kutujwa sambari wazibali ya kutujwa ngwa ulawo hifa kutushindo tunda entingo tuitaro mwamale ngo tsoneka mvio pashia basi on kwa tujwa utodepasser ma pesa tu basi corruption irenge enti kabati ntiriste iyo kabati ndongo haina bahanu ngo tsondi yangu tsozina basi na una maele yabo kutoka utofanya yo komori bila ya ukango wambio kana mbushiro mahamwe madaubi na mahamwe maida bushire famia au bushiro tuje bawa odo alone enti chassis quartier manti enti atu irongo matreke enti atu irongo ni kuloshari irengo ni fahavadu kali tuwa yo kenti hatu yangamia yabo utije banu utaudo fanya cinema na betisi basi ngari juwao namna tia bidii ruma ngari juwao banuka jawan ngara lapizao undo utungu yande madhara undo una haramu zinde sitobia biulo niso daone famia ha paro jaru madeba kutusu butiwa hajabo mnafateu chango do puwe malaba na wandu waso juanti ba usoda hu jo ngwelezo ngwendo alafu nyuma banga mazomu tumeti wanezo ngo zinu pia ngari zinu ngaba mose telegram Emmanuel Macron toi quand il y a ngouye les opis zengo hizo kamna uto udasa Mwana Jean-Luc Mélenchon organise ma ile fia organise wana wandu prepare wanchida na zibani juze ma agriculture wanchia na usukana masiwa position ya kamidi watu ulinda mrekati usukana masiwa wandu wafanyilie manifestation à la fois de tata mnaharamu ya regenti inu ya njia muulilie ni amfungie ni amhibieni kabati ushindwa disa mbati chao shamtela sarafine mndu ndo magade mbishira Muhammad madao sana soda Mahamudu Mahamwi ile mtu uonekana kama mtu mahamwema bainga mtu fanyeza lazimu wa sadaqa Allah idh yaqul walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas sama' وقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها